କାକୁଡ଼ି କାକୁଡ଼ି ନା କାକୁଡ଼ା ସେ ଶଳାଟା କିଏ ରେ ଗୋତାରି ଆଣ हेलो गाइस जय जगन्नाथ वेलकम न्यू वीडियो देख माने किसी मोर इच्छा नथिले कि आज वीडियो बनेबे टाइम वालानी सम्मान देखो 2:07 हला इच्छा नथिले किछि करे मु भी घरे भी आराम नउतली वीडियो एडिट करली आराम नउतली आ कोन करे इवर जाइतला मो सांगरे डाकिला जे कि अच्छा जिया आ माने बोल लाउ तो घर बसी बसी बोल लाउ जा किछि करनो ना घर बसी बोल लाउची ये सांगरे डाकिला जे चा जिया गोटे सांग नंबरटा मु आनी छी ता पर कॉल करिया हला ता गोटे डरिया गोटे धमकिया माने केमती कोन ता ये माने ता रिएक्शन केमती हो देखिया चलो हम ता कभी कॉल करिया The number you have dialed is currently busy. Richard. हेलो Hello? हेलो Hello? के तुम पिंटू कहू कि आउ तमें कौन कि आसिक आम गाँव में तो लाइन फैन मारुच हेलो आमर आम कोड़ी 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 कौन आसिक लाइन मारुच से जाऊच कॉलेज ना आउ कह जाऊच कॉलेज तुम कॉलेज जाऊच कि माउसी गाँव कौटा कहल काकुड़ी काकुड़ी ना काकुड़ा काकुड़िया अरे कौ जगह खोर्धा ना तुम बापा ना कौन कहल सुकांत कौ गाँव तुम स्वर्ण कौ साई गोपबंधु साई कि कौन माने गोटे छोटिया पिलाटा माने गोटे छोटिया पिलाटा हम नहीं तुम आसिक आम गाँव में लाइन मारुच अरे प्रकृत किए कौन तुम जापार कि तुम जापार ना चिन्ह पारना प्रकृत किए तुम जानना तुम्हें कौन पे आम गाँव लाइन मार मन इच्छा नहीं नहीं रे किए कहले माने कौन माने तो बहुत सिनेमा है नहीं रे लाइन मार्च आसिक आम गाँव माने गाँव माने आम गाँव आसी लाइन मार्च नहीं रे आम गाँव आसी लाइन मार्च ना तो जीबी ना मैंने बेबी जीबी ना मैंने कि बेबी जीबी कि तुम गाँव को ए तू छोट पिलाटा हम ना ए माने बाहर कहू आसनु ए बाहर आसनु कहले एबे तू माने छोट पिलाटा कहते कह आसनु लगे बोली नहीं तोर बहुत एज नहीं रे आसुच पाठ पढ़ुना जाऊच तुम यार नहीं रे बरे स्टेशनरी कम जाऊच तुम इच्छा माने मन इच्छा जाऊच कौ कमेंट पास हो देखी तमें पढ़ुच सी है मो भौणी सी आखिला मत तुम तो लाइन मार्च आसिक कौच ना सी आसिक मत कौच ना अरे सी आसिक मत कौच तुम लाइन मार्च बोली कौन फटो फटो बड़े किसी नहीं मु माने एथि कथा फटो नहीं है बहुत बहुत तो हो गलु नहीं रे कौन हाँ भाई तुम किए कहीं पड़ुच हेलो हाँ माने सत कह कौन पे लाइन मारुच कौन पे ये कर कौन पे लाइन मारुच कौन पे ये कर कौन लाइन मारना
କାଟିଦେଲା କଲେ ଏତେ ଭୟ ତାକୁ। ପୁଣି କଲ୍ କଲା ମାନେ କ'ଣ କଲେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ କ'ଣ କି କଲ୍ କାଟିଦେଲ? ଖାଉଥିଲ ମାନେ କ'ଣ ବି ଆସିକି ତମେ ମାନେ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ମାରୁଛ କ'ଣ କହିଲ କୋଉଠି? ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିକି ଲାଇନ୍ ମାରୁଛ ଆଉ ଗୋଟେ ତୋ ହାତରେ ଆଉ ଜଣେ ଆଉଛି ତୁ ବଡ଼ ସାଇଲ୍ ଧରିକି ଆଉଛୁ ନା ଆଉ ଜଣେ ଛୋଟ ସାଇଲ୍ ଧରିକି ଆଉଛି ଯେଉଁ ଇଏ ସାଇଲ୍ଟା ତା ନାଁ କ'ଣ? ସାନୁ। ତାକୁ ମନା କରିଦେବା ଆଉ କେବେ ହେଲା ଆସିକି ଲାଇନ୍ ମାରିବନି ହେଲା ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଟା ହବ ଜାଣିଛୁ ନା ସରାକୁ କି ହାତରେ ପଡ଼ିବନି ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ଏବେ ତ ହ୍ୟାଲୋ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିକି ଲାଇନ୍ ବାଣୁଛ ଆଉ ମାରିବନି ହେଲା ବାଡ଼ିଆ ହବ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଶଳାଟା କିଏ ରେ ଗୋତାରି ଆଣ। ଦେଖିଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଇଟା ଅଛି ସେ ବହୁତ ରାଗି ତମ ଉପରେ ହେଲା ହେଲା ଜାଣିପାରୁନା ହିସାବରେ ଗଲା ବେଶୀ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବ ବାଟରେ ଚୁପଚାପ ଯିବ ବାପା ମା ନାଁ ଡକ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କାମ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଟିକେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲ ମତେ ଟିକେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲ ନାଇଁରେ ମୁଁ ରାଜା କହିଛି ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ କଲ୍ କରିଥିଲି ତ ଖରାପ ଭାବିନି ହେଲା ଫ୍ୟାନ୍ କଲ୍ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପକେଇ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ନଥିଲା ତ ଫ୍ୟାନ୍ କଲ୍ କରିଥିଲି ହେଲା ମାନେ ଏତେ ଭୟ ତତେ ମାନେ ଡରିଗଲୁନି ହାଁ ହଉ ଆଉ ଯା ଯା ପାଠ ପଢ଼ ହେଲା ସେ ଏତେ ମାନେ ଭୟ କଲାଣି ଯେ ମାନେ ଥରିଲାଣି ମାନେ କଲ୍ ଉଠଉଛି କାଟି ଦେଉଛି ମାନେ ଏତେ ଭୟ ତାକୁ ଭୟରେ ତା ଆଉ ହାତ ବେଳ କିଛି କାମ କରୁନି ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ରଖୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଭାଇ ଯାହେଲେ ଟିକେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇକ୍ କରୁନା रुक जा सबर करो। मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है नहीं ଲାଇକ୍ ଦଉନା କିଛି କରୁନା କି ମାନେ ଭାଇ ସପୋର୍ଟ କରୁନା ଟିକେ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କର ସେୟାର କର।